ओम श्री कृष्ण शरणं मम गोपिका जीवन स्मरणं गोविंदा गोविंदा सद्गुरुनाथ महाराज की जय। शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं त्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममुमुचते कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्नाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम् एतस्मादपरं किञ्चित् मनःशुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत् ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यातहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवन्नाम साम्राज्य लक्ष्मी सर्वस्वविग्रहं श्रीमद्बोधेन्द्रयोगीन्द्र देशिकेन्द्रम् उपास्महे। कलिकालोषितं धर्मं नाम संकीर्तनात्मकं निर्णेतुमवतीर्णं तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽति मया नाथ मुख्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंदा गोविंदा सद्गुरुनाथ महाराज की जय। Good afternoon, everyone. Okay, so let me just see. So Shobha, you can do one half on the 10th. Yeah, we finished 10, right? So the 10 node remaining, which is from stanzas, 9, 30, 36 to end of 9. You can do Shobha. அப்படி tongue twisterல என்ன பிடிச்சாள். Well, if you want to do the other one, let me just see who. Other one is easier, relatively easier. Okay, yeah, I know. The other one is 1 to 18. Let me just see who I had. 1 second. Sorry. பரவாயில்ல, இல்லாட்டி I'll try. You know, if nobody is there, I'll do it. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Yeah. No, actually, I was going to pick Priya Kumar. Priya, if you want to do one. Yeah, so 9 from 36 I'll do. No, 9 is from 18. Correct. Yeah, 36 to Ah. end of 9 and then 1 to 18 of 10, Shobha, you do. Yeah. I will do. Okay. Okay. व्यवहितप्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या
कुमतिमहरदात्मविद्यया यः चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु सुनिगमवहाय मत्प्रतिज्ञां हृदमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः हृदरथचरणोऽभ्ययाचलद्गुः हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः शितविशिखहतो विशीर्णदंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसवमपि ससारमद्वथार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथकुटुम्ब आत्ततोत्रे हृतहयरश्मिनि तच्छृणेक्षणीये. Is it correct? Yeah, correct. Okay. भगवतिरतिरस्तु मे मुमूर्षोः यमिह निरीक्ष्य हता गता स्वरूपं ललितगतिविलासफल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानाः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ताः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवत्वः the first line, first half, Valgu. I heard some other word there. Vilasa Valguhasa. Okay. ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानाः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ताः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवत्वः मुनिगणनृपवर्य सङ्कुलेन्दः सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा तमिमहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि तिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैगथार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाक्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोन्दश्वास उपारमत सम्बध्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कळे सर्वे बिभूवुस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यये तत्र second line तूष्णीं, long two, okay. तूष्णीं सर्वे बिभूवुस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यये तत्र दुन्दुभयोनेदुः देवमानववादिताः शशंसुः साधवो राज्ञां खात्पेदुः पुष्पवृष्टयः तस्य निर्हरणादीनि सम्परे तस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत् तुष्टुवुर्मुनयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदयाः स्वाश्रमान् प्रिययुः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्द्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरराज्यप्रलम्भो नाम नवमोऽध्यायः. ॐ हरे नमः. This is it's going to sound like the difference between day and night. Yeah, thank you for that. अददशमोऽध्यायः शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्तस्पृत आदातायिनो युधिष्ठिरो धर्मरुदां वरिष्ठः सहानुजे प्रत्यवृत्तभोजनः कथं प्रवृत्त किमकारषित्ततः सूत उवाच वंशं कुरोर्वंशद निनिहृतं संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराजैश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः निशम्य भीष्मोक्तम् अदाच्युतोक्तं प्रवृत्त विज्ञानविदु. And the atachyutoktam, after that the pause is coming, okay? So up to that it's continuing. Nishamya bhishmottam adat. Oh, so no pause there. Nishamya bhishmoktam atachyutoktam. Oh, sure. Nishamya bhishmottam adachyutoktam pravruddha vijnana viduvati pramaha shashasha gamindra ivajidashrayah parityubandam
अनुजाजवर्तितः कामं ववर्ष पर्जन्यः सर्वकामादुगामहि शिशुकी स्म व्रजान् कावः पयसोदस्वतीर्मुदा. And the second line, first word mattum, sishi-chus. शिशुचुस्म व्रजान् कावः पयोसदस्वतीर्मुदा मुदा. नद्य समुद्रा गिरयः स्वनस्पति वीरुतः बलन्त योषदायः सर्वः काममन्वृतु तस्य वै नादयो व्यादय क्लेशः दैवपूतात्महेतवः अजाशत्रावभवन् जन्तूनां राज्ञिकर्हिचित् उषिद्वा हस्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां च विशोकाय स्वशुष्य प्रियकाम्यया आमन्त्र्य चाप्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोहरदं कैश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादितः सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटतनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रश्च युयुश्चुर्गौ तमो यमौ स्वगोदरश्च दौयंश्च स्त्रियो मत्स्यय सुदाद्यः न सेहिरे विमुह्यन्तो विरहं सार्गधन्वनः. First line, first word, bricodarascha. Oh, sure. Brigodarascha daumyascha. Yeah, correct. Yeah. Satsangan muktadusanggo hadum notsahate buddhah kirtyamanam yasho yasya sakruda karnyarocanam tasmintyastadiyuhu partah saheran viraham kadam darshanasparshasam samsab shayanasana bhojanaihi sarvedeni मिषेरैक्षिः तमनुद्रुद चेतसः विक्षन्तिः स्नेहसम्पद्दोः विचेलुस्तर तत्रः. Second word, स्नेह सम्बद्धाः. स्नेह सम्बद्धाः विचलेस्तत्र तत्रः न्यरुन्ति न्यरुन्दन्नुद्गलद्बाष्पम् न्यरुन्दनुक्तलत्बाष्पम् औत्कण्डयादेवकीसुते निर्यात्यकारान्तो भद्रम् इति स्यात् बान्धवस्त्रियः मृदङ्गशङ्कपेर्यस्य वीणापणवको मुखा दुन्दुर्या नगगण्डाद्याः नेर्दुन्दुभस्यस्तदा प्रसादशिखरारूढा गुरुदार्यो दितृक्षया ववृषु कुसुमे कृष्णं प्रेम व्रीडा स्मिते क्षणः. First word and the first line, prasada shikararudaah. प्रासाद शिखरारूढाः प्रासाद शिखरारूढाः सिद्धार्थभद्रं जिग्राह मुक्ताधाम विभूषितं रन्ध्रदण्डं गुडाकेशः प्रियतमस्यः उद्धवस्यातिकिश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाण कुसुमैः रेजे मधुपति. Very good. Some lines in here, there's like the 14, along on a little bit of a tongue twister, right? 14, 15, right? Those are a little bit harder lines. So, okay. More practice will help. Thank you. Yeah. No, I think you got it. No worries. Okay, so we'll continue from 19. So first up, Uma, you can be a student, and Vasu, you can be a student. So start from 19. Ashruyantashishaha, you can put is Ashruyantasishas Satyaha. So that is there, remove it, Visarga comma. Tatra Dvijeritaha. Nanu Rupascha, you cannot break it, so that's continuous, and then comma. Nirgunasya Gunatmanaha.
अश्रूयन्ताशिषः सत्याः तत्र तत्र द्विजेरिताः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अश्रूयन्ताशिषः सत्याः तत्र तत्र द्विजेरिताः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अश्रूयन्ताशिषः सत्याः तत्र तत्र द्विजेरिताः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अश्रूयन्ताशिषः सत्याः तत्र तत्र द्विजेरिताः नानुरूपानुरूपश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अश्रूयन्ताशिषः सत्याः तप சொல்லிட்டேனா करेक्ट नो नो तत्र तत्र द्विजेरिताः नानुरूपानुरूपश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अन्योन्यम् आसीत् संजल्प can break it that comma उत्तम श्लोक चेतसां कौरवेन्द्र पुर स्त्रीणां comma सर्व श्रुति मनोहरः अन्योन्यमासीत् संजल्प उत्तम श्लोक चेतसां कौरवेन्द्र पुर स्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहरः अन्योन्यमासीत् सञ्जल्प उत्तमश्लोकचेतसां कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणां सर्वश्रुतिमनोहरः अन्योन्यमासीत् सञ्जल्प उत्तमश्लोकचेतसां कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणां सर्वश्रुतिमनोहरः अन्योन्यम् आसीत् सञ्जल्प उत्तम श्लोक चेतसां कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहरः अन्योन्यम् आसीत् सञ्जल्प उत्तम श्लोक चेतसां कौरवेन्द्रपुरस्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहरः मनोहरः सवै किलायं पुरुषः पुरातनो comma य एक आसीद अभिशेष if you want to break it that da you can आसीद अभिशेष आत्मनि short e अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे comma निमीलितात्मन् निशि सुप्त शक्तिषु short u सवैकिलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीदभिशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निशि सुप्तशक्तिषु स वैकिलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीदविशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निशि सुप्तशक्तिषु अग्रे स वैकिलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीदविशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निशि सुप्तशक्तिषु स वैकिलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीत् अविशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन् निशिसुप्त शक्तिषु स वैकिलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीत् अविशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन् निशिसुप्त शक्तिषु स एव भूयो निज वीर्य चोदितां comma स्वजीव मायां प्रकृतिं सिसृक्षतीं अनाम रूपात्मनि रूपनामनी comma विदित्समानोनुससार so that word is continuous because that s symbol is coming विवित्समानोनुससार शास्त्रकृत स एव भूयो निज वीर्य चोदितां स्वजीव मायां प्रकृतिं सिसृक्षतीं अनाम रूपात्मनि रूपनामनि विवित्समानोनुससार शास्त्रकृत विदित्समानो sorry
स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं सिसृक्षतीम् अनामरूपात्मनिरूपनामनि विधित्समानोऽनुससार शास्त्रकृत् स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं सिसृक्षतीम् अनामरूपात्मनिरूपनामनि विधित्समानोऽनुससार शास्त्रकृत् स एव भूयो निजवीर्यचोदितां सजीवमायां प्रकृतिं शिश्रिक्षतीम् अनामरूपात्मनि रूप नामनि विदित्समानोऽनुससार शास्त्रकृत् Shastrakrita. ननार शास्त्रकृत् ससार शास्त्रकृत् स एव भूयो निजवीर्यचोदितां सजीवमायां प्रकृतिं शुश्रूषतीम् अनामरूपामनिरूपनामनि विदित्समानोऽनुससार शास्त्रकृत् Sava ayam yat padamatra surayo, jitendriyo nirjita matarishvanaha pashyanti bhaktyut kalitamalatmana. So that word is continuous. So it's bhakti utkalita amalatmana is the word there, but the entire word comes together, nanvesha sattvam parimashtum arhati. Rajesh, and the second line, Jitendriyova, Jitendriyava. Jitendriya. Okay. Okay. Sabha ayam yat padamatra surayo jitendriya nirjita matarishvanaha pashyanti bhaktyut kalitamalatmana nanvesha sattvam parimashtum arhati. स वा अयं यत्पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरिश्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेषसत्त्वं परिमाष्टुमर्हति स वा अयं यत्पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरिश्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना नन्वेषसत्त्वं परिमाष्टुमर्हति आवा अयं यत्पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमात ऋष्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलिता मलात्मना नन्वेष सत्वं परिमाष्टुम् अर्हति. Vasu, on the first letter, first word, sa, using san, sa va ayam. स वा अयं यत्पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरिश्वनः पश्यन्ति भक्त्युत्कलिता मलात्मना नन्वेष सत्वं परिमाष्टुम् अर्हति. Because the sa in Sanskrit refers to he. Okay. Sa refers to she. So Okay. it changes the gender. Sa. இல்ல எங்க நான் தப்பா எந்த இடத்துல சொல்லுங்க? The first, like in the first ஓ letter. சாவான்னு சொல்லிட்டேனோ. You're saying Sava. Everything it comes sa because referring to when they're the stuti they're doing to Krishna, he அப்படின்னு சொல்லிட்டு they're saying it, right? Yep, When yep. it is sa, it becomes a she. Okay. Sa va ayam sakyanu geeta satkatho, vedeshu guhyeshu cha guhyavadibihi ya eka isho jagadatma leelaya, Srijatya-vatyati, one word, but it's a double it and a ti coming. Srijatya-vatyati na tatra sajjate. Sabha ayam sakyanugita satkatho vedeshu guhyeshu cha guhyavadibihi ya eka isho jagatatma leelaya Srijatya-vatyati na tatra sajjate. स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजित्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः
य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते वा अयं सक्यनुगीत सत्कतो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते स वा अयं सक्यनुगीत सत्कतो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते यदा ह्यधर्मेण तमोधियो nripaha, put a visarga there when you're putting a pause and then a comma. Jivanti tatraisha hi satvatah kila datte bhagam satyamritam dayam yasho, comma, bhavaya rupani dadadyuge yuge. यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपाः जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददध्युगे युगे. यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपाः जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधत्युगे युगे यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपाः जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधत्युगे युगे ह्यधर्मेण तमोधियो नृपाः जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्व तत्किल दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भावाय रूपाणि ददत्युगे युगे Havaya, last line. भवाय रूपाणि ददत्युगे युगे यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपाः जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्व तत्किलः. No, tapas tempa. I'll repeat it once again. यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपाः जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्व तत्किल तत्सत्त्व तत्त्वतः किल ददेत भगां सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददद्युगे युगे. अहो अलम श्लाघ्य तमं यदोः, कुलमहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनं यदेश pumsam rishabhash. That you can break that mr is there, right? You can break it into pumsam and rishabha. It's easy. Pumsam rishabhash shriyaf patihi, comma, swajanmana chankramanena chanchati, small e. Aho alam shlagyatamam yadhoho kulamaho alam punyatamam madhorvanam यदेश पुंसां ऋषभश्रियः पतिः स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति. अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोः कुलमहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनं यदेश पुंसां वृषभश्रियः पतिः स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोः कुलमहो अलम पुण्यतमं मधोर्वनं यदेश पुंसां वृषभश्रियः पतिः स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति. Sorry, சங்கிரமணேன்னு சொல்லணுமா ராஜேஷ் சேர்ந்து? And ing, ama chang ing சங்குன்னு சொல்லிக்கணும். Okay. Chankramanena. சங்கிரமணேன். Okay. अहो अलम no alam aho alam shiagya tamam yadoho. தப்பா சொல்றேன் அந்த வார்த்தை. Shlagya. Okay. अहो अलम श्लाघ्य तमं यदोः कुल महो अलम
पुण्यतमं मधोर्वनं यदेश पुंसां वृषभाश्रियः पतिः स्वजन्मशङ्क्रमेण स्वजन्मन जन्मना चां क्रमेण चाञ्चति क्रमणेन चाञ्चति अहो अलं श्लाघ्यतमं यदोः कुलमनो अलं पुण्यतमं मदोर्वनम् अदे यदेश पुंसां वृषभाश्रियः पतिः स्वजन्मना चां क्रमणेन चाञ्चति. Anytime the stuti is there and somebody is praising, it's always these long sentences, right? So up to 30 is where the people who are standing, the women who are standing on the rooftop sending off Krishna, they're doing a stuti, right? So that's why these sentences are always long. Aho bata swar yashasas tiraskari, long e, comma, kushastali punya yashaskari bhuvaha pashyanti nityam yad anugraheshitam. If you want to break it, it becomes yad anugraheshitam, or you can say it together, comma, smitava lokam swapatim sma yat prajaha. Aho bataswar yashashastiraskari kushastali punya yashaskari bhuvaha pashyanti nityam yad anugraheshitam smitava lokam swapatim sma yat prajaha. अहो बतस्वर्यशस्ति रस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेशितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्म यत्प्रजाः अहो बतस्वर्यशस्ति रस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेशितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्म यत्प्रजाः अहो बतस्वर्यशस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेसितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्म यत्प्रजाः अहो बतस्वर्यशस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेसितं स्मृतावलोकं स्वपतिं स्म यत्प्रजाः. Nunam vrata snana hutadineshwaraha, one word, snana hutadineshwaraha, comma, samarchito hyasya grihita panibihi pibanti yas sakya dharamritam muhuhu. So put a visarga and comma there, muhuhu. Next word on top of the vraja, there is a ir that goes away. Vraja striyas sammumuhur yadashayaha. Nunam vratasnanahutadhineshwarah samarchito hyasya grihita panibihi pibanti yasakya dharamritam muhuhu brajastriyas sammumuhur yadashayaha. नूनं व्रतस्नानहुतादिनेश्वरः समर्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुः व्रजस्त्रियः सम्मुमुहुर्यदाशयाः नूनं व्रतस्नानहुतादिनेश्वरः समर्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति याः सख्यधरामृतं मुहुः व्रजस्त्रियः सम्मुमुहुर्यदाशयाः नूनं व्रतस्नानहुतादिनेश्वरः समर्चितो ह्यासगृहीतपाणिभिः पिबन्ति या सख्यधरामृतं मुहुः व्रजस्त्रियः सम्मुमुहुर्यदाशयाः नूनं व्रतस्नानहुतादिनेश्वरः समर्चितो ह्यासगृहीतपाणिभिः पिबन्ति या सख्यधरामृतं मुहुः व्रजस्त्रियः सम्मुमुहुर्यदाशयाः. The first line is samarchito hyasya. Okay, I think I heard hyasya second time. But yes.
Oh, yes, yeah, okay. या वीर्य शुल्केन हृतास् स्वयंवरे कॉमा प्रमत्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मिनः प्रद्युम्न साम्बाम्भ सुतादयो paraha. That's one word. Add a visarga after that para because putting a comma there. Sutadayo paraha comma yash chakrita bauma vade sahasrashah. या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमत्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मिनः प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो पराः याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मिनः प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो पराः याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मिनः प्रद्युम्न साम्बाम्ब सुतादयो पराः याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः वीर्यशुल्केन हृता स्वसयांवरे प्रमत्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मिनाः प्रद्युम्न साम्भां वसुतादयो पराः याश्चाहृता वौमवदे सहस्रशः या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमत्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मिनः प्रद्युम्न साम्भां वसुतादयो पराः याश्चाहृता भौम वदे सहस्रशः एताः परं स्त्रीत्वम् अपास्तपेशलं. You can break it that ma. स्त्रीत्वम् अपास्तपेशलं comma निरस्त शौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्कर लोचनः पतिः. The visarga comma there. Next word on top of the na, the ir is there that goes away. Na jatva paityahrithibhir. So that word you cannot break it at all. So jatva paityahrithibhir hridi sprishan. एताः परं स्त्रीत्वम् अपास्तपेशलं निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनः पतिः न जात्वपैत्या हृदि स्पृशन्. एताः परं स्त्रीत्वमपास्तपेशलं निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनः पतिः न जात्वपैत्या हृतिभिर्हृदि स्पृशन् एताः परं स्त्रीत्वमपास्तपेशलं निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनः पतिः न जात्वपैत्या हृतिभिर्हृदि स्पृशन् पृशन् एताः परं श्रुतित्वम् अपास्तपेशलं निरस्तशौचं भत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्कर लोचनः पतिः न जात्वपैत्य ऋतिभिर्हृदि स्पृशम्. So first on the first line la स्त्रीत्वम्. Okay. Yeah. एतः परं स्त्रीत्वम् अपास्तपेशलं निरस्तशौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनः पतिः न जात्वपैत्यकृतिभिर्हृदि स्पृशन्. And the last word paityahrithibhir. Okay. Yeah, okay. न जात्वपैत्याः. Okay. न जात्वपैत्यार्थिभिर्हृदि स्पृशन्. एवं विधा गदन्तीनां कमा सगिरः पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन्. Cannot break it. Abhinandan is a word there, but a is coming. Comma sasmitena yayau harihi. So next 6 ones, just say one time. So एवं विधा गदन्तीनां सगिरः पुरयोषितां
निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययौ हरिः एवं विधा गदन्तीनां सगिरः पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययौ हरिः एवं विदा गदन्तीनाம் கரெக்டா தானே சொல்றேன்? கதந்தீனாம் தானே கரெக்ட் தானே இது? Yeah. ஏவம் விதா கதந்தீனாம் சகிரः புரயோஷிதாம் நிரீக்ஷணேனாபிநனந்தனு. நோ, தப்பா இதை சொல்றேனோ? இல்ல நீங்க வந்து I think this reduced to the short line, right? Okay, So, okay, okay. pause is after Gadantinam. Okay. Nirikshana evam vida gadantinam sagiraf purayoshitam nirikshane nabinandan sasmitena yayau harihi. Correct. And sometimes you lose the tune, it may not land. Suddenly the words Correct, get amma. Ingyo land am. Yeah. Suddenly it jumps, right? Short to long, so you just be careful there. Yeah. Ajata Shatru Pritanam, comma, Gopithaya Madudvishaha Parebhyash Shankitas Snehat, comma, Prayunkta, ing sound. So Prayunkta Chatur Anginim. If you want to break it, that ra. Ajata Shatru Pritanam Gopithaya Madudvishaha Parebhya Shankita Snehat Prayunkta Chaturanginim. अजातशत्रुः पृतनां गोपीथाय मधुद्विषः परेभ्यः शङ्कितस्नेहात् प्रायुङ्क्तच्चतुरङ्गिणीम् Ajata shatru pritanam gopitaya madudvishaha parebhya sankita snehat prayunkta chatrur angini. And the Gopi is a long E, okay, in the first line. Okay. Gopitaya. Okay. Atha Dura Gatan Shaurihi, in sound. Gatan Shaurihi, comma. Kauravan Virahaturan. Samnivartya Dridam Snigdhan, comma. Prayat Swa Nagarim Priyaihi. Atha Dura Gatan Shaurihi. Kauravan Virahaturan. Samnivartya Dridam Snigdhan. Prayat Swa Nagarim Priyaihi. अथ दूरागतान् शौरिः कौरवान् विरहातुरान् संनिवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियैः तद्धूरागतान् शौरिः कौरवान् विरहातुरान् सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियैः. And the second line that im is there, okay? So I don't know if it was you were kind of on the gray area there. So some okay. No, what you சொல்லிறேன் ராஜேஷ். அத धूरागतान् शौरिः कौरवान् विरहातुरान् सन्निवत्य दृढं स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियैः. Kuru Jangala Panchalan, comma, Shura Senan Sayamunan, Brahma Vartam Kurukshetram, comma, Matsyan Saraswatanatha. Kuru Jangala Panchalan, Shura Senan Sayamunan, Brahma Vartam Kurukshetram, Matsyan Saraswatanatha. Rajeshji, that first line, Purujangala Panjalan is in my book. Oh, Panchalan. Panjalan. Yeah. Panchalan. Yeah, not Panchalan. Panchalan. Thank you. कुरुजाङ्गलपञ्चालान् शूरसेनान् सयामुनान् ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वतानथ कुरुजाङ्गल पाञ्चालान्
शूरसेनान् सयामुनान् ब्रह्म वर्तं कुरुक्षेत्रं सारस्वतानत. And again, and so if you have Panchalan, just change to Panchalan. My book only has Panchalan, not Panchalan. And I had not made any corrections also there. No, So, my book has also got Panchalan. yeah. Yeah, this is about Panjali's father, right? So No, isn't this it? is about the places Krishna is going. Oh, the places. Yeah, so it's Kuru, Jangala, Panchalan, Kurukshetra. When he's going from Hastinapur to Dwaraka. So it's the Oh, places he's going. I'll double check, but I have not made that change when I learned or have I made it. So, but I'll check it anyways. Okay. I பக்கத்துல have, எல்லாத்துலயும் கோடு போட்டிருக்கு. பாக்கு பின்னாடி ஒரு கோடு போட்டிருக்கு. okay. தெரியல. Okay, I'll check it anyways, but my book doesn't have that. But ஓகே ஓகே. Maru Dhanvam Atikramya, comma, Sauvira Bhirayof Paran, comma, Anartan Bhargavo Pagat. You'll have a ich there, so that will become an it when you put a comma. So Bhargavo Pagat, comma, Shranta Vaho Manag Vibhuhu. If you're saying it together, then that ich will remain, but because you're pausing there, that ich becomes an it. ராஜேஷ் ஒரு குவிக் திங். இது வந்து மனாக் விபுஹு தானே? தாவஹோ Manag, ig. ஓகே. மனாக் நாக்கு பக்கத்துல ஒரு கோடு போட்டிருக்கான். அது இப்படிதானே? Correct. Manag Vibhuhu. ஓகே. Marudhanvamatikramya Sauvira-bhirayof paran Anartan Bhargavopagat Shrantavaho Manag Vibhuhu. मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभीरयोः परान् आनर्तान् भार्गवोपागात् शान्तवाहो मनाग्विभुः மருதன்வம் அதிக்ரம்ய சௌவீர பீரயோः பரான் அனர்த்தான் பார்கவோபாகாத் சாந்தவாஹோ மனாங் விபுஹு. சாந்தவாஹோ மனாங் விபுஹு. கரெக்டா சொன்னேனா? And the manag ig ga sound. There's no in. I'm hearing a slight in sound there. Manag vibhuhu. Anartan Bhargavopagat Shantavaho Manang Vibhuhu. Okay. I think you're saying I'm hearing it. Sorry. It's ig manag vibhuhu. G. Okay, just put the G there. Okay. Yeah, அத போட்டுருக்கேன். பட் ஏதோ Okay. அவ்வளவுதான் வருது வாயிலிருந்து. சாரி. And the first word of the second line, anarthan. Okay. Okay. Anarthan. And the you were saying anarthan, it's anarthan. Okay. Tatra ha tatratyehi. So put a visarga comma. Next line on top of the word hari, there is a ir that goes away. Harif pratyudhyatarhanaha, comma. Sayam bheje disham paschad. So that you'll have a da and a ga. Okay, but because you're breaking it, it becomes paschat. It becomes comma. The next word starts with the ga. Gavishto gam gatastada. Tatra tatraha tatratyehi harif pratyudhyatarhanaha sayam bheje disham paschat gavishto gam gatastada. तत्र तत्रत्यैः हरिः प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चाद् गविष्ठो गां गतस्तदा. तत्रात्यैः हरिः प्रत्युद्यतार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चात् गाविष्ठो गां गतस्तदा. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने श्रीकृष्ण द्वारका गमनं नाम 10मोऽध्यायः. इति श्रीमद् நைமிஷ்யோன்னு இந்த பேப்பர்ல கொடுக்கல. எங்க ஆட் பண்ணிக்கணும்? And after Prathamaskhandhe,
Naimishiyopakyane. That word will come in a lot of the things in the first skandatla. So Naimishiyopakyane. ஒரே நிமிஷம் பாக்கியானி அப்புறம் பிரதம ஸ்கந்தே சொன்னவா திருப்பி இல்ல பிரதம ஸ்கந்தேக்கு அப்புறம் it comes Naimishiyopakyane Sri Krishna Dwaraka Gamanam. Okay. Rajeshri, 36th line, second line. Paschat Gavishto or Gavishto? Gavishto. Okay. Thank you. Shall I say it now? Yeah, go ahead. Yeah, one time. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारकागमनं नाम दशमोऽध्यायः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने द्वारकादने Dwaraka Gamanam. Okay. Dwarakaagamanam nama dashamodhyayah. Okay. So we'll just switch now. I think second half we'll have Gopiji and Madhu, we can be students. But let me just quickly tell the meaning of the 11th. The 11th is really not much content in there, but essentially what it is talking about is, so we saw in the previous one how Krishna finally departs Hastinapur, and then all these the ladies there do the stuti, and then it talks about what path he takes, right, to go from Hastinapur to eventually reach Dwaraka. And then everywhere at a lot of places, Krishna stopped, and then he meets the people of those places and all of that stuff. Now, in the Ekadashodhyayaha is essentially Krishna entering into Dwaraka. That's all. So they talk through all the things that happens when he enters into Dwaraka. So it talks about, as Krishna now approaches the border of Dwaraka, of course, he's coming with his entourage, right? So he's now blowing his conch. So that is an indication to people. The moment they hear that sound coming out of Krishna's Panchajanyam, they know that Krishna is coming. So that, announced the arrival of Krishna that is approached here. And all of these people of Dwaraka, they've been missing Krishna for a really long time because he's been gone for all this while. So they're all very excited that, Krishna is actually coming because they've been missing Krishna, and, so they were sad because of missing him for a really long time. So because he's now gone, they kind of been running on what you call a kind of autopilot, right? So they're still all missing, thinking about him all the time. So anyway, so they're all very excited. They were all filled with vigor. So even when when we have any of the teams which win the Super Bowl as an example, they come back to the city. The city is then filled with celebrations, decorations everywhere. So it's very similar, right? Krishna has gone. He's the king. He's the Dwarakadeesh. So he's actually coming right now. So everybody is like lined up on the streets. They're all presenting their offerings to Krishna. And the Bhagavatam will say like how all these people are like giving offerings to Krishna. It's like you're standing out and then you're offering a diya or a lamp to the sun, right? Like sun doesn't care about a small diya that is we're offering, but still it is the even though they know that Krishna doesn't need all of this, it's a love that all of these people of Dwaraka have, that when they welcome Krishna with all of these things. And they of course they're all lined up with what do you call, the priests are all there, they're all chanting the Vedic mantras, everybody's welcoming Krishna on the way. And there's a small stuti that happens anytime anybody meets Krishna. There's always a stuti that cannot be avoided, right? So here they all again they worship Krishna, saying that you are the greatest, we missed you so much, you're worshipped by all these demigods and everybody, but still you are coming here and staying like a human with all of us. So they all kind of appreciate that. And then it goes on to talks about how the gardens which are there and the houses which are there, the ashramams which are there, they're all like well decorated with the flowers and signs and everything. And Krishna's the Garuda flag is flying everywhere, and everywhere it's like well painted, and just talks in detail about all of that stuff, right? And everybody's offering. But the one critical thing will come here. So while Vasudeva, Akrura, all of the elders are also lined up to meet Krishna, and they're all kind of doing their offerings, right? It also talks about how there were some prostitutes, right, of the region who were there even in Dwaraka at the time. Even they are also lined up.
right? They're also lining up wherever outside their houses. They're also lining up to, with their offerings and giving it, waiting for Krishna. And it talks about how Krishna, he comes, he's treating everybody equal, because it doesn't matter whether you are a sage or you're a Brahmin or a merchant, or even if you're a prostitute, no matter what varna you belong to or what ashrama you belong to, where you are, what you're doing, as long as you have devotion, you are the same for Krishna. So that's what it talks about. Even when they were all standing there eagerly awaiting a glimpse of Krishna, as Krishna is walking through in his chariot or is going through in his chariot, he's looking at everybody and giving equal attention to everybody, right? So nobody is kind of up or down, right, from this thing. So it just kind of talks through about how everybody is there, and then it talks through about how all the queens of Krishna, who have also been missing him for a really long time because he's been gone, because nobody went along with him to Hastinapur during that time and came back, right? So they were all waiting. So they also all welcome Krishna, and Krishna then goes through, gets welcome. But however, it talks through that he's not impacted with any material things that any of them are actually giving him, because he's beyond all of that, right? But however, the love that all of these people are showering on Krishna, so that's what he's actually looking for. So that's pretty much this chapter, right? The whole chapter talks about how it was decorated, who all were standing, what they were doing to welcome, what all praises they did, and how each queen welcomed Krishna to their respective houses. But eventually all he does is Krishna reaches Dwaraka, and then he's now finally with all of these people. So that's pretty much this chapter. So we'll start, so the first one here. So Suta Vacha, again, here the conversation is still happening between Suta Pauranika and the Shanaka Rishis and everybody, because still now Shuka Brahman has not been introduced. That's why all these Naimishiyo, Pakyane, all of these things are going on, because this is the conversation they are having. Only after Shuka Brahman comes at the end of this skandam is a conversation going to happen between them. So anyway, so Suta is saying, Suta Vacha, Anartan sa upabrajya, comma, Svriddhan, to double dha, Svriddhan jana padan swakan, Dadmau daravaram tesham, comma, Bishadam shamayan niva. In the two times, Madhuvan Gopiji. Suthau vacha, Anartan sa upavrajya, Svriddhan janapadan swakan, Dadmau daravaram tesham, Bishadam shamayan niva. Gopiji, go ahead. Okay, sure. Suta uvacha anartan sa uvavrajya sraddhan janapadan swakan datmaudharavaram tesham vishadam shamayenniva. Suta uvacha anartan sa upavrajya sraddhan janapadan swakan datmaudharavaram tesham vishadam shamayenniva. Suta uvacha anartan saubavrajya sraddhan janapadan swadan tadmau taravaram desham vishadam shamayanniva. Suta uvacha anartan saubavrajya sraddhan janapadan swakan tadmau taravaram desham vishadam shamayanniva. Sa uchakashe dhabalo daro daropi. So you have the pu sound, pyu, ip and a u. So we're going to break it. So daropi, short p, comma. The next word will become uru. It starts with the u. Uru kramasya dhara shona. That's one word. Uru kramasya dhara shona shonima. Dadmaya manah Kara Kanja Sampute, comma, Yatabja Shande Kala Hamsa Utswanaha. So that if you have a circle with a line, there's a ib sound, b sound. Sa uchakashe dhavalo daro daropi urukramasya dharasho nashonima dadmaya manah karakanja sampute yatabja shande kalahamsa utswanaha. Sa uchakashe dhavalodaro daropi urukramasya dharashona shonima dabdhamaya mana Dadmaya manah dhatmaya mana karakancha sampute
यथाब्ज यजाब्द षण्डे कलहंस उत्स्वनः स उच्चकाशे धवलोदरोदरोऽपि उरुक्रमस्य धरशोणशोणिमा दाब्धमाया मानः करकञ्चसम्पुटे यथाब्ज षण्डे कलहंस उत्स्वनः स उच्चकाशे धवलोदरोदरोऽपि उरुक्रमस्यादरशोणशोणिमा दात्मायमानकरकञ्चसम्बुधे यदाब्ज षण्डे कलहंस उत्स्वनः स उच्चकाशे धवलोदरोदरोऽपि उरुक्रमस्यादरशोणशोणिमा दात्मायमानकरकञ्चसम्बुधे यदाब्ज षण्डे कलहंस उत्स्वनः. Samupashrutya. Rajesh, a quick question, sorry. And the first line la daropi vechana daron sollanuma. Daropi. Okay. Daropi. 2 times that word daro is coming. Daropi. Thanks. Tamupashrutya ninadam, comma, jagadbhaya bhayavaham, pratyudhyayuf prajaha. So that word you cannot break it. Pratyudhyayuf prajas sarvaha, put a visargan comma, bhartru darshana lalasaha. Tamupashrutya ninadam jagadbhaya bhayavaham, pratyudhyayuf prajas sarvaha, bhartru darshana lalasaha. तमुपश्रुत्युनिनदं जगद्भयभयावहं प्रत्युद्ययुः प्रजा सर्वाः भर्तृदर्शनलालसाः तमुपश्रुत्यनिनदं जगद्भयभयावहं प्रत्युदयुः प्रजा सर्वाः भर्तृदर्शनलालसाः तमुपश्रित्य निनतं जगत्यभयभयावहं प्रत्युत्ययुः प्रजाः सर्वाः भर्तुर्दर्शनलालसाः तमुपश्रित्य निनतं जगद्भयभयावहं प्रत्युत्ययुः प्रजाः सर्वाः भर्तृदर्शनलालसाः Tatropanita balayo, comma, raver deepam ivadritaha. If you want to break it, deepam ivadritaha. Atmaramam purnakamam, comma, nija labhena nityada. Tatropanita balayo, raver deepam ivadritaha. Atmaramam purnakamam, nija labhena nityada. तत्रोपनीतबलयो रवेर्दीपमिवादृताः आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन निद्यता तत्रोपनीतबलयो रवेदीपमिवाद्यता इवादृताः आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन निद्यता Nija labhena, I think you said nija labhena. तत्रोपनीतबलयो रवेर्दीपम् इवादृताः आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा तत्रोपनीतबलयो रवेर्दीपम् इवादृताः आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा Prityutphulla, double ill. Phulla mukhaf prochuhu, visarga comma. Next, on top of the letter ha, there is a ir that goes away. Harsha gadgadaya gira. Pitaram sarva suhrudam, put a im, comma. Next word starts with a a. Avitaram ivarbhakaha. Prityutphulla mukhaf prochuhu. Harshagadgadaya gira pitaram sarva suhrudam avitaram ivarbhakaha. प्रीत्युद्भुल्लमुखाः प्रोचुः हर्षगदया गिरा पितरं सर्वसुहृदम्
अवितारमिवार्भकाः प्रीत्युद्भुल्लमुखाः Mukha. Good. इत्युद्भुल्लमुखाः प्रोचुः हर्षगद्गदयो गिरा पितरं सर्वसुहृदम् अवितारमिवार्भकाः प्रीत्युत्पुल्लमुखाप्रोचुः गदया गिरा विदरं सर्वसुभृतम् अवितारम् इवार्पगाः प्रीत्युत्पुल्लमुखाप्रोचुः गदया गिरा विदरं सर्वसुकृतम् अवितारम् इवार्पगाः. Again, next 4 lines is a stuti that the people do. So that way, again, it becomes into long lines there. Natas sma te nata sadangri pankajam, comma, virincha vairinchya surendra vanditam, parayanam kshemam ihechatam. You can break it that. Kshemam ihechatam param, comma, na yatra kalaf prabhavet paraf prabhuhu. नथास्मते नाथ सदांग्रि पंकजं विरिंच वैरिंच्य सुरेन्द्रवन्दितं परायणं क्षेमम् इहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभुः. नतस्मत्ते नाद सदाङ्घ्रिपङ्कजं विरिञ्ज वैरिञ्ज सुरेन्द्रवन्दितं परायणं क्षेमम् इहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभुः. नतस्मते नाद सदाङ्घ्रिपङ्कजं विरिञ्ज वैरिञ्ज सुरेन्द्रवन्दितं परायणं क्षेत्रमिहेच्छतां परं न यत्र कालः भवेत् परः प्रभुः. Gopiji, the second line, parayanam kshemam ihechatam. Parayanam kshemam ihechatam. Okay. Yeah. नदास्मते नाद सदाङ्ग्रि पङ्कजं विरिञ्ज वैरिञ्ज सुरेन्द्रवन्दितं परायणं क्षेममिहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभुः. नदास्मते नाद सदाङ्ग्रि पङ्कजं विरिञ्ज वैरिञ्ज सुरेन्द्रवन्दितं परायणं क्षेमम् इहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभुः. Madhu, on the second line, like kshemam, right? Just make sure you are saying that sound K is coming clearly. Yeah. Kshemam. Parayanam kshemam. Yeah, and the K is the sound. Bhavaya nastvam bhava vishwa bhavana, comma, tvameva matatha suhrut patif pita, tvam sadgururnaf paramam cha daivatam, comma, yasyanu vritya kritino bhabuvime. भवाह्यनस्त्वं भव विश्वभावन त्वमेव माता सुहृत्पतिः पिता न त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम. भवायनस्त्वं भव विश्वभावन त्वमेव माता सुहृत्पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्निः परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभुविमा. भवायनस्त्वं भव विश्वभावन त्वमेव माता सुहृत्पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमा. That second line before the comma, daivatam, okay. Double line Sanskrit, daivatam, paramam cha daivatam. Thank you. भवायनस्त्वं भव विश्वभावन त्वमेव माता सुहृद्पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम. भवायनस्त्वं भव विश्वभावन त्वमेव माता सुहृद्पतिः पिता त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतं
दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम. In this one, you can understand the words. It's just saying, "You're my father, mother, my spiritual master, friend, God, everything." Aho sanatha bhavata sma yadvayam, comma, traivishta panamapi dura darshanam, prema smita snigdha nirikshanananam, comma, pashyema rupam tava sarva saubhagam. अहो सनाता भवता स्म यद्वयं त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्. अहो सनाधा भवता स्म यद्वयं त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्. अहो सनाधा भवता स्म यद्वयं त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनं प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्. अघोषनादा भवता स्म यद्वयं त्रैविष्टपानाम् अभिदूरदर्शनं प्रेमस्मित स्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्. अघोषनादा भवता स्म यद्वयं त्रैविष्टपानाम् अभिदूरदर्शनं प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्. Yarhyambujaksha pasasara. You cannot break it, but remember the word ambujaksha. Yarhyambujaksha pasasara bho bhavan, comma, kurun madhun vata suhrid didrikshaya tatrabda koti pratimaha. So that visarga you have to say because ksha is coming later. Pratimaha kshano bhavet, comma, ravim binakshnoriva. So that iksh is a half iksh. Binakshnoriva nas tavachyuta. Yarhyambujaksha pasasara bho bhavan kurun madhun vata suhruddidrikshaya tatrabda koti pratimaha kshano bhavet ravim binakshnoriva nas tavachyuta. यर्ह्यम्बुजाक्षापससारे यर्ह्यम्बुजाक्षपससार भो भवान् कुरुन्मधून्वाद सुहृद्रुजक्षया तत्राब्जकोटिप्रतिमः क्षणो भवेद् रविं विना क्षणोरिव नस्तवाच्युतः. That the last word, second last word, binakshnoriva. Vinakšnoriva, right? Correct. Yeah, vinakshnoriva. And then there's no visarga at the end, just nastavachyuta. Okay. Nastavachuta. Yarhyambujakshapasara Yarhyambujakshapasara bho bhavan kurunmadhunvata suhridridakshaya tatrabdakoti pratimaha kshano bhaved revim vinakšnoriva nastavachyuta. यर्हम्बुजाक्षा पससार भो भवान् गुरुन्मधुन्वाद सुकृतिदृक्षया तत्राप्तकोटिप्रतिमगक्षणो भवेत् रविं विनोक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत. यर्हम्बुजाक्षा Yarhyambujakhya. Yeah, okay. यर्हम्बुजाक्षा पससार भो भवान् गुरुन्मधुन्वाद सुकृतिदीक्षया तत्राब्दकोटिप्रतिमगक्षणो भवेत् रविं विनोक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत.
As last, second last word, Binaksh, right? You're saying Bino, Binakshno. Oh, Vinakshno. Yeah. Iti Chodirita Vachaha, comma, Prajanam Bhakta Vatsalah, Shrunvanugraham Drishtya, comma, Bitanvan Pravishat Purim. Iti Chodhirita Vachaha, Prajanam Bhakta Vatsalah, Shrunvanugraham Drishtya, Bitanvan Pravishat Purim. इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वन्नानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्रविशत्पुरीं प्राविशत्पुरीम् इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वन्नानुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशत्पुरीम् इति चोतीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या विदन्वन् प्राविशत् पुरीम् इति चोतीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानोऽनुग्रहं दृष्ट्या विदन्वन् प्राविशत् पुरीम् Madhu Bhoja Dasharharha. So 2 times it is coming. Dasharharha. Then put a plus. Kukurandhaka Brishnibihi. Atma Tulya Balair Guptam, comma, Naghair Bhogavatim. Just talks about all the people who were taking care. Madhu, Bhoja, Madhu, Dasharha, Arha, Kukura, Andaka, all these people were taking care of Dwaraka when Krishna was away. Madhubhoja Dasharharha Kukurandhaka Vrishnibihi Atmatulya Balair Guptam Nagair Bhogavatim. मधुबोधदशार्हार्ह कुकुरान्धकवृष्णिभिः आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव मधुभोजदशार्हार्ह कुकुरान्धकवृष्णिभिः आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव मधुपूजदसारार्घगुरुरान्तकवृष्णिभिः आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव मधुभोजदसारार्घगुरुरान्तकवृष्णिभिः आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव. And the Madhu first line la Kukurandhaka. Kuku, okay. Sarvartu. So this is a little bit of a tongue twister. There's a 2 ears which are again coming. Sarvartu, Sarva Vibhava. Put a plus again. That's the halfway point. Punya Vriksha Latashramaihi Udhyanopavanaaramaihi. The Udyan is like referring to gardens. So Naramaihi, put a Visarga comma. Next, on top of the Vrita, there is a il that goes away. Vrita Padmakara Shriyam. Sarvartu Sarva Vibhava Punya Vriksha Latashramaihi Udhyanopavanaaramaihi Vrita Padmakara Shriyam. सर्वर्तु सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमैः उद्यानोपवनारामैः वृतपद्मकराश्रियम् पद्माकरश्रियम् सर्वर्तु सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमैः उद्यानोपवनारे. Rajesh, what is that word? Udhyanopavanaaramaihi. Udhyanopavanaaramaihi Vritapadmakarashriyam. Oh, that word again. Padmakarashriyam. Oh, sorry. Padmakarashriyam.
सर्वतु सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमैः उद्यानो भवनारामैः वृतपद्माकरश्रियम् सर्वतु सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमैः उद्यानो भवनारामैः वृतपद्माकरश्रियम् गोपुर द्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणाम चित्र ध्वज patakagraihi. So the ra that is there, put a visarga comma, patakagraihi. Next word starts with a antaf prati hatatapam. Dwara margeshu gopur means like the entrance to the city entrance, the gateway. Gopura dwara margeshu krita kautuka toranam chitra dwaja patakagraihi antaf prati hatatapam. गोपुराद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणां चित्रध्वजपताग्रैः अन्तः प्रतिहतापताम्. Gopi, the second line, patakagraihi. चित्रध्वजपताग्राहैः Patakagraihi. पताकाग्रैः गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणां चित्रध्वजपताकाग्रैः अन्तः प्रतिहतापताम्. Atatapam. प्रतिहतातापाम्. गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणां चित्रध्वजपताकाग्रैः अन्तःप्रतिहतातपाम् गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणां चित्रध्वजपताकाग्रैः अन्तःप्रतिहतातपाम् Sammarjita Mahamarga, put a plus. Ratyapanaka Chatvaram Siktam Gandha Jalairuptam, Phala Pushpakshatankuraihi. One word, Pushpa Akshatankuraihi, etc. So we just say one time, Madhu and Kupi, for the next 4, 5, we'll finish today. Sammarjita Mahamargaratyapanakachatvaram Siktam Gandhajalairuptam Phalapushpakshatankuraihi. सम्मार्जितं महामार्गरथ्यापणकचत्वरां सिक्तां गन्धजलैरुक्तां फलपुष्पाक्षताङ्गुरैः. पनकचत्वरां सिक्तां गन्धजलैरुक्तां बलपुष्पाक्षताङ्गुरैः. This is easy to understand. Jalai, Siktam, Jalai, Gandha, what you call fragrant water, and fruits and flowers and everything were like sprinkled along the way. Dwari grihanam cha, dadyakshata phalekshubihi alankritam purna kumbhaihi, put a visarga comma. Next word on top of the word bali, there is a il that goes away. Balibhir dhupa deepakaihi. Dwari grihanam cha dadyakshata phalekshubihi alankritam purna kumbhaihi balibhir dhupa deepakaihi. द्वारिगृहाणां च दध्यक्षतफलेक्षुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैः बलिभिर्द्युपदीपकैः. द्वारिगृहाणां च फलेक्षुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैः बलिभिर्धूपदीपकैः. So every house in Grihanam, in the entrance of every single house, they have dhadi. Dhadi is referring to curd. Akshata is then phala, fruits, and ikshubihi is referring to sugar cane. So they had all of these things, and Purna Kumbhaihi is water filled with water, right? So all of these pot filled with water. So they had all of these things kept in the front of every house.
निशम्य प्रेष्ठमायान्तं कॉमा वसुदेवो महामनाः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च उग्रसेनश्च, but you say it together, अक्रूरश्चोग्रसेनश्च कॉमा रामश्चाद्भुत विक्रमः निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनाः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुत विक्रमः निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनाः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनाः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः प्रद्युम्नश् चारुदेष्णश्च, that's again comes together, charu, say now one person's name, pradyumnash charudeshnascha comma sambho jambavati sutah praharsha vegochashita, so ich and a cha coming, vegochashita, put a plus, shayanasana bhojanaha प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः प्रहर्ष वेगोच्छसित शयनासन भोजनाः प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च शम्भो जाम्भवति सुतः प्रहर्षवेगोच्छति छशित छशित. शयनासनभोजनाः Say one more time, Gopiji, that stanza. प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्भवति सुतः प्रहर्षवेगोच्छ्छित शयनासनभोजनाः प्रद्युम्नश्चारुदेक्ष्णश्च शाम्भो जाम्बवति सुतः प्रकर्ष वेगोश्चितशयनासनभोजनाः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः स सुमङ्गलैः शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृताः प्रत्युजग्मू लॉन्ग रथैर्हृष्टाः प्रणयागत साध्वसाः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः स सुमङ्गलैः शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृताः प्रत्युजग्मू रथैर्हृष्टाः प्रणयागत साध्वसाः. वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणे सुमङ्गलैः शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृताः प्रत्युज्जन्मुरधैर्हृष्टाः प्रणयागतसाध्वसाः. That first line, Brahmanais sa sumangalaihi. ब्राह्मणैः सुमङ्गलैः. There is a sa which is coming after that. Brahmanais sa sumangalaihi. ब्राह्मणैः सुमङ्गलैः. Correct. That is because of the visarga. Then there is a sa sumangalaihi. Sure. वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः स सुमङ्गलैः शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण साधृताः प्रत्युज्जग्मुरधैर्हृष्टाः प्रणयागतसाध्वसाः. Okay, today. Shri Hare Namaha, Shri Hare Namaha, Shri Hare Namaha. Gopika Jeevana Smaranam Govinda Govinda. Sadgurunath Maharaj Ki Jai. Kayen Vacha Manasendriyer Va Buddhyatmana Va Prakrite Swabhavat. Karomi Yatyat Sakalam Parasmai Narayanaayeti Samarpayami. Just next weekend, we may have to maybe adjust the class timing. I have a Arangetram to attend. I cannot miss that. So, nalla
we may see if we can move it by an hour or so, but I'll message in the group, right, to see if everybody's available. Okay. Sure. Thank you, Rajesh. Thank Have a you, great Rajesh. Thank you, conversation. Rajesh. Have a great Bye, day. everyone. Yeah, Bye. bye. Bye.